ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम द्वितीय मुनि मानकर जो प्रश्न थिला भगवान प्रमाणिक अवतार विषय नहीं श्लोक गुड़िक भगवान अवतार विषय आलोचना करा जायछि। गतकाली जो श्लोक आम श्रवण करूँ 30 नंबर श्लोक प्राय भगवान अवतार विषय रे प्राय 23 नंबर श्लोक पाखर परवर्ती समय कहबे द्वितीय अध्याय जो भगवान मुनि मानकर जो 6टी प्रश्न उत्तर ये द्वितीय अध्याय 4टी प्रश्न उत्तर दि जाइए आ 2टी प्रश्न उत्तर पुनि संपूर्ण भागवत उत्तर दि जाइए। तो परवर्ती समय में आपको कहीदेवी कौन कौन प्रथम अध्याय कौन कौन श्लोक कौन कौन प्रश्न द्वितीय अध्याय कौन कौन प्रश्न कौन कौन श्लोक उत्तर दि जाइए। समय हो गलानी आज ये 4टी श्लोक को आज आम श्रवण करवा टिके तात्विक कथा रही भक्त माने तो लीला कथा को श्रवण करने कि बहुत उत्सुक से अधिक आनंद प्राप्त होती परंतु आमको लीला सहित मध्य तत्व प्रति विशेष ध्यान देवा पड़ो। आगुरी आपण जन लीला रस लीला रस सदृश एवं तथ्य कण ना भगवत तथ्य जो ये भगवत जो तात्विक जो कथा ये तथ्य हूँ कौन ना ये पात्र सदृश जदि पात्र जदि ठीक हुए तारे से नाम रस किंबा लीला रस ये समस्त प्रकार भक्ति रस प्रेम रस ये सब रस कौन से पात्र बिना स्थायित्व हो पारे ना। अब पात्र जदि न ताहले ये रस आस्वादन हो पारेना। आमे कौन से वस्त्र इत्यादि द्वारा रस को स्थायित्व करि परिबाना। तेणु रस को स्थायित्व करने को हेले मजबूत पात्र आवश्यकता। किसी किसी पात्र भी अच्छी से रस बही जाए रस टिके ना स्थायित्व हुए ना किसी किसी पात्र अच्छी से अत्यंत सुदृढ़ पात्र आवश्यकता तेबे जाइए रस स्थायित्व हुए। भक्ति रस नाम रस लीला रस भगवान रूपर रस
ଏଇ ଜଗତରେ ସମସ୍ତେ ତ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ ପ୍ରତି, ଆଉ ରସ ଆସ୍ୱାଦନରେ ତ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଜଡ଼ ଜଗତରେ ଜଡ଼ ଚେତନାରେ ବି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରି ହିଁ ସମସ୍ତେ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ମୋହିତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। କୋଉ ରସରେ ମୋହିତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି? ନା ଜଡ଼ ରସରେ। ଏଇ ଜଡ଼ ରସ, ଏଇ ରସ ଆମର ଚକ୍ଷୁ, କର୍ଣ୍ଣ, ନାସିକା, ଜିହ୍ବା, ତ୍ୱକ୍, ଏଇ ପାଞ୍ଚଟି ଦ୍ଵାରା ଏଇ ଜଡ଼ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ ହୁଏ। पंच कर्मेंद्रिय, ये पंच कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय विषय कौन? जो विषय रस को से आस्वादन करे ना रूप, रस, गंध, शब्द एवं स्पर्श। ये पांचटी ज्ञानेन्द्रियर विषय वस्तु होची रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। এই পাঁচটি বিষয়, পাঁচটি বিষয়କୁ पंच ज्ञानेन्द्र आस्वादन करे। चक्षु द्वारा रूप रस आस्वादन हुए, रूप रस। जिह्वा द्वारा भिन्न भिन्न रस आस्वादन हुए, जिह्वा द्वारा रूप रस। गंध, नासिका द्वारा गंध रस आस्वादन हुए, रूप रस, गंध। शब्द, कर्ण द्वारा शब्द रस आस्वादन हुए, आओ स्पर्श, रूप रस, गंध, शब्द, स्पर्श। हाँ, त्वक द्वारा, त्वक माने चमड़ा, त्वक द्वारा स्पर्श सुख, स्पर्श रस सुख आस्वादन हुए। ठीक ना? এই ପାଞ୍ଚଟି ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ଵାରା ଆଉ कर्मेंद्र द्वारा भी रस आस्वादन हुए। तेना ଏଇ ଜଡ଼ ଜାଗତିକ ଏଇ ପାଞ୍ଚଟି ରସ ଆମେ ଆସ୍ୱାଦନ କରି ଏଇ ସଂସାରରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋହିତ ହେଇକି ରହିଛୁ। ୟାକୁ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିପାରୁନି। ଚକ୍ଷୁ ସଦା ସର୍ବଦା सब देखा चाहे, चरिबा चाहे, जमती गाई गोरु छेली को छाड़देले जमती सब पणिया काणिया घास सब चरती, तो चक्षु को आम विचरण करूँ। चक्षु द्वारा आम विभिन्न प्राकृतिक वस्तु को चोरी जाऊ, आस्वादन करूँ। रूप को भिन्न भिन्न पुरुष रूप, स्त्री रूप, विभिन्न प्रकार प्राकृतिक सौंदर्य आम यही समस्त प्राकृतिक जड़ रसरे आम संपूर्ण आबद्ध हो जाऊ। चक्षु देखा चाहे, कर्ण शुणा चाहे, नासिका गंध सुगंध रे आकृष्ट हुए, जिह्वा विभिन्न प्रकार द्रव्य आस्वादन इत्यादि। माता छोट पुत्र को चुंबन दौची इत्यादि, तो एथिरे गोटे रस आस्वादन, ये सबुठ उत्कृष्ट रस आस्वादन चुंबन माध्यम। तो यही समस्त विषय ज्ञानेन्द्रियर विषय वस्तु को आम आस्वादन करी, रस गुड़िक आस्वादन करी संसार चक्र रे आम बारंबार बारंबार भ्रमित हो, संपूर्ण मोहित हो जाऊ। किंतु ये जड़ रस आस्वादन करने ये मनुष्य शरीर नुहे, मनुष्य शरीर ये समस्त ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय द्वारा अति उन्नत रस को आस्वादन कर। रसभजन रस आपस्य परम दृष्टि निवर्तते, परम रसर आस्वादन से कि भगवान एत सुंदर इंद्रिय इत्यादि प्रदान आमको करिछंती।
ऋषिकेन ऋषिकेश सेवन उच्यते। ऋषिकेश ऋषिकेन ऋषिकेन माने इंद्रिय और ये समस्त इंद्रिय द्वारा ऋषिकेश सेवन, ये समस्त इंद्रिय द्वारा ऋषिकेश अर्थात भगवान ऋषिकेश अर्थात समस्त इंद्रिय जे मालिक अगर ऋषिकेश कहा जाए तो से समस्त इंद्रियर मालिक होचे गोविंद, समस्त इंद्रिय से होचंती मालिक। समस्त इंद्रिय मध्य कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय प्रत्येक इंद्रिय मध्य भगवान विभिन्न जो अंश रूप प्रत्येक इंद्रिय मध्य अवस्थान करुछंती। आमर जे समस्त इंद्रिय गुड़िक रही ए इंद्रिय जमी कान चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा त्वक ये समस्त इंद्रिय गुड़िक मूल भगवान विष्णु रूप अवस्थान करुछंती, सेतिपाई कि इंद्रिय गुड़िक सक्रिय होउची। ठीक है ना, जमती आमर चतुर्दश इंद्रिय रही चक्षु कर्ण इत्यादि, तो ये समस्त इंद्रिय मूल भिन्न भिन्न भगवान अंश रही, सेतिपाई कि इंद्रिय गुड़िक सक्रिय होउची। जदि इंद्रिय मध्य जदि भगवान अंश अवस्था न करें चक्षु गुड़िक ए समस्त इंद्रिय गुड़िक निष्क्रिय हो जाए। चक्षु देखुची केमती से देखुची, गोटे मनीष मरी जाए तार चक्षु थाए, तार कान थाए, तार हाथ थाए, तार जौनेन्द्र थाए, किंतु किसी क्रिया करे ना, तो से समस्त देवता माने आसेठी अवस्थान करती ना, से गुड़िक क्रिया करे। जमी चक्षुर देवता होती, चक्षुर मूल देवता होती सूर्य, जमी कर्णर मूल देवता होती दिक् रूपी देवता, से कर्ण रे अवस्थान करुछंती। नासिकार नासिका जे आघ्राण करुचे नासिकार होती ये ना अश्विनी कुमार। जुहार देवता होती जुहा, जुहा द्वारा आस्वादन करुचे खटा पिता मिठा, केमती आम जानू ना से जन देवता अच्छा सी होती प्रचिता। आमर त्वक अर्थात चमड़ा, ये त्वक रे जो देवता अच्छा सी त्वक रूपी देवता रे त्वक रूपी इंद्रिय रे वायु, वायु रूपी देवता अवस्थान करुछंती। हाँ कौन कहते तो यही विभिन्न इंद्रिय रे आमर विभिन्न देवता माने अवस्थान करुछंती, सेतिपाई इंद्रिय गुड़िक सक्रिय होइछे। इंद्रिय गुड़िक जदि देवता माने भगवान का अंश अंश देवता अवस्थान न करिवे, इंद्रिय गुड़िक क्रिया करिवो नाही। हस्तर देवता होचंती इंद्रिय, पादर देवता होचंती विष्णु। तो पाक 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 माने जो पाकस्थली स्टोमाक, पाकस्थली देवता होचंती किए ना बन्ही। पायु पायु माने पायु होचे मलद्वार, मलद्वार देवता होचंती मित्र। आ उपस्थ जौनेन्द्रिय से होचंती प्रजापति, प्रजापति देवता आमर उपस्थ जौनेन्द्रिय से होचंती देवता। आ मनर देवता किए कहि परिबे तमे कह? चंद्र। मनर देवता होचंती चंद्र, धन्यवाद। आ बुद्धिर देवता किए कहि परिबे? बुद्धिर देवता होचंती ब्रह्मा। आज आमर मन बुद्धि अहंकार, अहंकार देवता किए? रुद्र। ठीक अच्छे। आउ चित्त आमर मन चित्त, चित्तर देवता होचंती वासुदेव।
ଏମିତି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଧିଷ୍ଠାତା ଦେବତା। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲି, ଏ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ ଦେବତା ହଉଛନ୍ତି ବା ମନୁଷ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜୀବ ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ, ସାଂଶ, ବିସ୍ତୃତାଂଶ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ଠିକ ନା? ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯେଉଁ ଶରୀର ମିଳିଛି, ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକ ମିଳିଛି, ଏମିତି କୌଣସି ଜୀବ ଦେହରେ ଏଭଳି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନାହିଁ। ଆମେ ମୁହଁରେ ଖାଉଛୁ, ହାତରେ ଧରି ମୁହଁରେ ଖାଉଛୁ, ଗୋଡରେ ଚାଲୁଛୁ। ଅନେକ ଅନେକ ପଶୁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି କେବଳ ମୁହଁରେ ସବୁ କାମ କରିବେ। ମୁଖ ଯେମିତି ବଳଦ ଫଳଦ ସବୁ ଷଣ୍ଢ ଫଣ୍ଡ ଘୋଡା ଇତ୍ୟାଦି, ସେମାନେ ସବୁ ମୁହଁରେ, ସେମାନେ ହାତ ଦ୍ଵାରା ଖାଆନ୍ତି କି? ବାଘ୍ର, ସିଂହ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକ ମିଳିଛି, ଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକ ଅତି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। এই ସମସ୍ତ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସୁଖ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଉ। ଜଡ ଜଗତରେ ଜଡ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବା, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କଠୁ ଯେଉଁମାନେ ଇନ୍ଦ୍ର ତୃପ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ମନେ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଯେଉଁମାନେ ତୃପ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ପଶୁମାନେ ଇନ୍ଦ୍ର ତୃପ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଏ ପଶୁମାନଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ବା ଭୋଗ ସମ୍ଭୋଗ ଏତେ ସୁଖଦାୟକ ନୁହେଁ। ମନୁଷ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୁଷ୍ଠ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ରହିଛି ପାଇଁ ସେମାନେ ଭୋଗ ସମ୍ଭୋଗ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଅତି ସୁଖଦାୟକ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଭଳି ସୁନ୍ଦର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ କି, ପଶୁମାନଙ୍କ ଭଳି ଇନ୍ଦ୍ର ତୃପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ କି ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉ କଥା ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି, ଆମେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯିବା। ଏ ବି ପ୍ରସଙ୍ଗର ଗୋଟେ ଅଂଶ। ତ এইଭଳି ଆମେ ଏଇ ଜଗତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରସ ଆସ୍ୱାଦନ ଆମେ କରୁଛୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମରେ। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମରେ ରସ ହାପସ, ଏଇ ଜଡ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ କି ମାନବ ଦେହ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଏ ମାନବ ଦେହ ସେଥିରେ ଯେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି, ଇଏ ଭଗବତ ସେବା ପାଇଁ କି ଭଗବାନ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କରିକି ଏ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେମିତି ଅମ୍ବରୀଶ ମହାରାଜ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଗବତ କରିଥିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ଜଡ ସୁଖ ଆସ୍ୱାଦନ କରିନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଜଡ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆମର ସମସ୍ତ କର୍ମକୁ, ଆମର ନିଜର ସମସ୍ତ ଦେହକୁ, ଶରୀର ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର କହିଲେ, ମାନସ ଦେହ ଗେହ ଯୋ କିଛୁ ମୋର। ମାନସ ଦେହ ଆଉ ଗେହ, ମନୁଷ୍ୟର ଦେହରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଚତୁର୍ଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ଗେହ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ନା ଗୃହ। ମାନସ ଦେହ ଗେହ, ମନୁଷ୍ୟର ଦେହରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ରହିଥିବା ତାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଗୃହ, ଆଉ ଗୃହରେ ଥିବା ଯାହା କିଛି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବୈଭବ ଯାହା କିଛି ଅଛି, ସମସ୍ତ କିଛି ସର୍ବ ମାନସ ଦେହ ଗେହ ଯୋ କିଛୁ, ଯାହା କିଛି ମୋର ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି। ମୋର ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି ନା, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ये समस्त मोर बोली कहूची। ये सबके अर्पिलु तो आपदे नंद किशोर। दारा पुत्र निज देह कुटुंब पालने सर्वदा व्याकुल आमी छिनु मने मने, के मने अर्जीव अर्थ जश किसे पाबो, कन्या पुत्र विवाह के मने संपादिब, एबे आत्मसमर्पण चिंता नहीं आर, तुम्हें निर्वाह हिबे प्रभु संसार तुम्हार।
तेणु ये संसार पुत्र कन्या धन संपत्ति केमती पाठ पढ़े केमती विवाह देवी केमती हमको लालन पालन करी इत्यादि प्रभु एगुड़ी तो आमर सदा सर्वदा चिंता रुहे। भक्ति विनोद ठाकुर कहले जे एबे आत्म समर्पण चिंता नहीं जिते आम आत्म समर्पण कर दौचु देह आत्मा मन बुद्धि गेह धन संपत्ति भगवान कहते जे सबकि मत अर्पण कर दिया मानस देह गेव जो किछु मोर अर्पिल त्वापदे नंद किशोर हे नंद किशोर हे कृष्ण मु ए संसार मध्य ये समस्त वस्तु को आपन को अर्पण कलु ये तो आमर आमर बोली आम कहू कि वास्तव में तो मोर नुहे मुझे जन्म हेली लज्जा निवारण पर गोटे क्षुद्र वस्त्र कौपिन भी धारण कर न प्रभु ये तो सब आपणकर दान तेना दान को दान डिमांड करा जाए ना दाम दान ऊपर डिमांड करा जाए ये हूँ मोर वस्तु दान डिमांड करवा अधिकार साबित करवा हूँ मूर्खामी ये तो आपणकर सब दान स्त्री पुत्र कन्या इत्यादि ये सब आपणकर दान अतएव आपणकर वस्तु को आपण को ही प्रदान करुच्छी गंगा जल गंगा को जाई जमुना को जाई गंगा जल रे दंडायमान पूर्वक गंगारू जल अंजुलाइटे आनी से जल को पुणी से गंगा को आम अर्पण करू ठीक है ना से गंगा माता प्रसन्न हो जाती तीर्थ जल रे तांको जल रे तीर्थ तो आम जल नुहे तीर्थ जल रे तीर्थ को आम प्रदान करी द्वारा से प्रसन्न हो जाती गंगा जल गंगा को अर्पण करने द्वारा गंगा माता प्रसन्न ही हमको कृष्ण भक्ति प्रदान करती तेणु जल तो तांकर सी तो प्रभावित होची से आम पाई किंतु एठे मोर दाबी करवा उचित ठीक है ना तेणु ये तांकरी वस्तु तांकु जी दबा मोर बोली ये वस्तुटी अधिकार न करी डिमांड न करिकी आपणकर वस्तु आपण को ही प्रदान करुचे भाव ये भावर नाम होची भक्ति बुझिपारे संसार मध्य रहीकि ये संसार सारी वस्तु पवन सूर्य चंद्र आलोक वायु जिते समस्त शस्य श्यामल जहा किछे ये सब आमर ताकत नहीं एगुड़े सब सृष्टि करवा ये ब्रह्मा सृष्टि करछंती समस्त जीव पाई किछि जीव या भोग करे से अज्ञानी प्राणी पशु पक्षी कीट पतंग एटा हूँ भोग शरीर आउ किछि प्राणी को भगवान ये प्रदान करिछंती ब्रह्मा ये गुड़िक भगवान वस्तु भगवान को ही प्रदान कर ये भगवान वस्तु भगवान को दबार अर्पण करिवार जो भाव ये भाव को ही भक्ति कहा जाए परम प्रेम भाव को ही भक्ति कहा जाए ये तांको प्रदत्त वस्तु तांको ही देवा तांको ही प्रदान करिवा ये भावना को ही भक्ति कहा जाए तांको दबा को ही भक्ति कहा जाए भगवान कहले जत करोसी जदस्नासी जदुहसी ददासी तपस्या से कंते तत्कुरुष मदर्पण मो पाई की करिवा भाव आ मो पाई की दबार जो भाव पत्र पुष्पं फलं तोयांग जो में भक्ता प्रयच्छति जो में भक्ता प्रयच्छति जो भक्त ये पत्र पुष्प फल जल इत्यादि ये तो मोर सृष्ट तेणु ये भगवान को दबार जो भाव भक्ति शब्दर अर्थटा भल भाव भक्तिर परिभाषा शब्द टी आज आलोचना करुच्ची भक्तिर परिभाषा कौन ना भाव दबा एठारे भगवान कहले पत्र पुष्पं फलं तोय जो में भक्ता प्रयच्छ जे भक्त मते भक्ति सहकारे प्रदान करे तदहम अपरभूत प्रयता ताहा मो आनंद सहकारे ताको मो ग्रहण करे बा खाए अहम अस्नामी
ଅଶ୍ରାଣୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ମୁଁ ତାକୁ ଖାଏ, ଭୋଗ କରେ, ଦବା। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥ କରିବା। ଯତ୍କରୋଷି ଯଦସ୍ନାସି ଯଦୁହସି ଯଦାସି ଯତପସ୍ସି ପୁରୁଷମଦର୍ପଣମ ଯୋଉ ଭାବ ଆଉ ଗୋଟେ ଦବାର ଯୋଉ ଭାବ ୟାକୁ ହିଁ ଭକ୍ତି କର। ତତ୍ପୁରୁଷ ମଦର୍ପଣ ଯଦସ୍ନାସି ଯାହା ଖାଉଛ, ଯାହା କରୁଛ, ଦାନ କରୁଛ, ଯଜ୍ଞ କରୁଛ, ତତ୍ପୁରୁଷ ତାହା, କିନ୍ତୁ ମଦର୍ପଣ ତାହା ମତେ ଅର୍ପଣ କର। ମତେ ଅର୍ପଣ କରିବା, ମୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହିଁ ଭକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଏଇଠି ଭକ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥ କରିବା, ଇଏ ହଉଛି ଗୃହସ୍ଥର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାପଟ୍ୟତା ଯେମିତି ନ ହୁଏ, କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଯଦି ନ ହୁଏ, ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏ ଭକ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦବା, ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରିବାକୁ, ଏଇ ଭାବକୁ ହିଁ ଭକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଏଇ ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ, ଭକ୍ତି ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭକ୍ତି ଦୁଇବିଧ, ଗୋଟେ ସକାମ ଭକ୍ତି, ଗୋଟେ ହଉଛି ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦବା, ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରିବା, ଦଳେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସକାମ ବ୍ୟକ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଦଉଛି, ପିଲାଟାର ଯେମିତି ପରୀକ୍ଷାର ପାସ୍ ହେଇଯିବ, ମୋ ସ୍ୱାମୀଟା ଯେମିତି ଚାକିରି ହେଇଯାଏ, ମୋ ବୋଉ ମାଙ୍କର ପ୍ରସବଟା ଯେମିତି ଅତି ସୁଖଦାୟକ ହୁଏ, ମୋର ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଆଜି ଘରଟା ତୋଳୁଛି ପ୍ରଭୁ, ଯେମିତି ଘରଟା ସୁରୁଖୁରୁରେ ଯେମିତି ହେଇଯାଏ। କେତେ କେତେ କାମନା ବାସନା ଆମ ମାନଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟରେ। ପୁଅ ଝିଅର ବାହାଘର ହଉନି, ପ୍ରଭୁ କୃପା କର, ଆଜି କ୍ଷୀର ଦହି ପଞ୍ଚାମୃତ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଷେକ କରୁଛି, ପୁଅ ଝିଅର ବାହାଘରଟା ଶୀଘ୍ର ହେଇଯାଉ, ଆଉ ବେତନଟା ଟିକେ ବଢିଯାଉ, ଚାକିରି ଟିକେ ପ୍ରମୋସନ ହେଇଯାଉ, ପିଲା ଚାକିରି ଫାଷ୍ଟ ପୋଜିସନ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ, ପିଲା ଯେମିତି ଭଲ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ହେଇଯାଉ। ଏସବୁ ଏ ହଉଛି ସକାମ ଭକ୍ତି। ଭଗବାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏ ସମସ୍ତ କର୍ମ କରୁଛୁ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏ ପତ୍ର ପୁଷ୍ପ ଆମେ ଦଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଦେଲା ପଛପଟେ ଗୋଟେ ଭାବନା, ସେ ଭାବନା କଣ ନା ମୁଁ ଦଉଛି କିନ୍ତୁ ମତେ ବି କିଛି ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ଦୂଷିତ ଭାବନା। ଏ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ କାରବାର, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ବିଜନେସ୍। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯେ ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତି, ଏଇଭଳି ମୁଁ କିଛି ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ ମତେ କିଛି ଦିଅ, ପ୍ରଭୁ ପିଲା ପାସ୍ କରି ଯାଉ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ପାସ୍ ହେଇଗଲେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପୋଜିସନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ 10 କିଲୋ ଫଳ, ଦୁଗ୍ଧ, ଦହି ନେଇକି ମୁଁ ଚଢେଇବି। ଆଗରୁ ଏସବୁ ସକାମ ଭକ୍ତି। ଏ ସକାମ ଭକ୍ତିକୁ ବି ନିନ୍ଦା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଏଭଳି ଭାବନା ଥାଏ, ଧୀରେ 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 ତାଙ୍କର ଭାବନାର ଶୁଦ୍ଧତା ଆସେ। ଇଏ ହଉଛି ସକାମ ଭକ୍ତି। ଆର୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଜ୍ଞାନୀ, 4 ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆର୍ତ, ଯିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖରେ ପଡିକି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଦରିଦ୍ର, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦରିଦ୍ର। ଶାସ୍ତ୍ର ସମସ୍ତ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଜାଣିବା ପାଇଁ କି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଜ୍ଞାନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଏବଂ ଯିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ। ଏ ଆର୍ଥ ଅର୍ଥାତ୍ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଜ୍ଞାନୀ, ଇଏ ବି ଏମାନେ ତ ସକାମ ଭକ୍ତ, ପରନ୍ତୁ ଗୀତାରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥ ଅର୍ଥାତ୍ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଜ୍ଞାନ। ତ ଏ 4 ପ୍ରକାର ଭକ୍ତକୁ ସୁକୃତିବାନ ବୋଲି ଯାଇଛି। ଏହା ଦୁଷ୍କୃତି ନୁହେଁ, ଦୁଷ୍କୃତି ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବତ ହରି ଭଜନ କରନ୍ତି ନା। ତେଣୁ 4 ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ ସକାମୀ ଭକ୍ତ, ଭଗବାନ ପାଖରେ କିଛି ଆରତି, ଆରତି ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ପଡାଇଛି, ବାଘ୍ର ମତେ ଆଟାକ କରୁଛି, ଅତି ଆତୁର ହେଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାକୁଛି, ହେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ରକ୍ଷା କର। ତେଣୁ ଏଇ ସମସ୍ତ 4 ପ୍ରକାର ଭକ୍ତକୁ ସୁକୃତିବାନ ବ୍ୟକ୍ତି କୁହାଯାଏ, ଦୁଷ୍କୃତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଭଳି ଆମର କିଛି କାମନା ବାସନା ଥାଏ,
आम मेचे कामना बासना नहीं कि भगवत उपासना शिव पूजा इत्यादि भल मंद इत्यादि सब कर ठीक है ना। तेने विष्णु उद्देश्य होचे कौन संसार बंधन मुक्ति। शिव इत्यादि देवादेवी जो मैंने आराधना करते से फल प्रदान करते। आ विष्णु आराधना केवल केवल मुक्ति पाई भवबंधन मुक्ति पाई विषय जालू मुक्त हवा पाई विष्णु आराधना सत्य गुण अधिष्ठित हेले ये विष्णु आराधना करा जाए। मन मध्य नाना प्रकार रजगुण तम गुण इत्यादि थिले आम ये सकाम भक्ति रे आम लिप्त होगी भगवान पाखे बहुत किसी आम मागु। तेणु जगन्नाथ जगन्नाथ किछि मागो नाही तो जगन्नाथ धन मागो नाही मागो नाही मागो छे शारदा बलेरो जगन्नाथ। ये शुद्ध भक्तरा न धनं न जनं न सुंदरी कविता न जगदीश का मम जन्मनि जन्मनिश्वरी भवताद भक्ति अहेतु। ये अहित की भक्ति जमने भगवान किसी मागंती नहीं से भक्तिर नाम होची अहित की भक्ति अर्थात अकारण भक्ति अनन्य भक्ति न अन्य अन्य किछि मागु नहीं किछि तते अन्य किछि मागु नहीं। और जे भगवान को किछि मागंती नहीं किंतु भगवानंकर सत्य भगवान गोटे सत्य करिसंती जी यथा मांग जी सेवा करे मु तार सेमती सेवा करे किंतु न मागिले मध्य जेबे जा लड़ा करी थाए मु प्रदान से माग नहीं किंतु भगवान तो कृपा निधि ना कृपार समुद्र लक्ष्मी देवी स्थिर रही पारती नहीं तेणु भक्त को दबा पाई कि लक्ष्मी को पाखरे रखिछंती लक्ष्मी समस्त धन ऐश्वर्यर सी होचंती मालिक भक्त अकारण भक्ति को पुष्ट करिया को जाई भगवान किछि मागंती नहीं किंतु भगवानंकर सहधर्मणी लक्ष्मी देवी आहा समस्त जीवर से होचंती माता परंतु पितांकर सेवा पाई कि तांको घर समस्त गोडाउन भरी दियंती माँ लक्ष्मी सब दे दियंती। लक्ष्मी देवी धन संपत्ति अधिकारी केमती हेले ना लक्ष्मी देवी तांकर हस्त द्वारा तांकर स्वामी नारायणंकर सदा एमती ज्योतिष विद्या अनुसार गोटे कौन सिद्धांत अच्छी लक्ष्मींकर हस्त गोटे कौन मंगल ग्रह ना कौन आउ भगवान पाद गोटे की ग्रह से अवस्थान कर दुई ए हस्त पाद मिलन रे जो हस्त भगवान पाद मंगल ना गोटे कौन ग्रह स्थित हस्त अर्थात स्त्री हस्त जदि स्वामी पाद मानसिकता नहीं करा जाए सेवा करा जाए हस्त रे सी
ତେଣୁ ଜାଗତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ପତ୍ନୀର ହସ୍ତ ଯୋଉ ଶିଷ୍ୟର ହସ୍ତ, ଯଦି ଶିଷ୍ୟର କଥା ବି କୁହାଯାଇଛି, ଗୁରୁଙ୍କର ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରେ, ବିଶେଷ କରି ପତ୍ନୀଙ୍କର ହସ୍ତ ଯଦି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରେ, ପଦ ସମ୍ବାହନ କରେ, ସେବା ନାରାୟଣଙ୍କର ବିଶେଷ ଅହେତୁକି କୃପାରୁ ସେଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟବାନ। ତ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଯଦି ସଦା ସର୍ବଦା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପଦ ସେବା କରିବେ, ସେ ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେତେବେଳେ ଛାଡିଯିବେ ନା, ବି ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଆଜିକାଲି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସ୍ୱାମୀର ସେବା ପାଦ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯୋଉମାନେ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ସବୁ ଉଲ୍ଟା, ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଯେ କଣ ହବ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇପାରେ ନା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସେବା ପଦ ସେବା ସବୁଦିନ କରନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ପରିଶ୍ରମ କରି ଅଫିସରୁ ଆସିଲେ କି ବିଲ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ସୁଖ ପାଇଁକି ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସେବା କରନ୍ତି, ପଦ ସମ୍ଭାହନ କରନ୍ତି, ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀମତୀ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶେଷ କୃପା କରନ୍ତି। ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଦା ସର୍ବଦା ତିଳେ ମାତ୍ର ବି ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ଛାଡନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଅଧିକାର। ହେଲେ କଣ ହବ, ଯିଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଏ ସମାଜର ଯିଏ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ହଉ କି ପୁରୁଷ ହଉ, ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିଷ୍କାମ ସେବାରେ, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥେ ତାଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନତା କାରଣେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ଅସ୍ଥିର ରହିବେ। ସେ ତ ଚଞ୍ଚଳା ଅସ୍ଥିରା, ସେ ଅସ୍ଥିର ରହିପାରନ୍ତିନି, ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କର। ଯଦିବା ଭଗବତ ଭକ୍ତଗଣ, ବିଷ୍ଣୁ ନାରାୟଣ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତଗଣ ଭଗବାନ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି, କିଛି ନ ମାଗିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ଏଭଳି ସୁସନ୍ତାନକୁ କିଛି ନ ଦେଇକି ସେ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଧନ ରହିଛି, ପରନ୍ତୁ ପୁତ୍ରର ବହୁତ ଅଭାବ। କିନ୍ତୁ ମା ସ୍ଥିର ରହିପାରନ୍ତି କି? ମା ହୃଦୟ ନା, ମା କେତେବେଳେ ସ୍ଥିର ହେଇପାରନ୍ତି? ତ ଏଇଭଳି ମାତୃଭାବ ଜଗତରେ ପିତା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜଗତରେ ମାତା ଜଗଦମ୍ବା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ, ଏଇଭଳି ଭାବନା ଏଇ ଜଗତର ଯିଏ ମାନବ କିମ୍ବା ମାନବୀ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ତ ଭାବନା ନାହିଁ, ଧର୍ମହୀନା ସେମାନେ। ତ ଯୋଉମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବନା, ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅସଲ ପିତା ହଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ। ତ ଏଇ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହକାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ପ୍ରୀତି ସହକାରେ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ଅକପଟ ଭାବରେ, କପଟତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି କପଟତା ଶୂନ୍ୟ ଅକପଟ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ସେବା କରନ୍ତି, ସେମାନେ କେତେବେଳେ ଦରିଦ୍ର। ଯେତେ ମଠ ମନ୍ଦିର ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ସମସ୍ତ ଗୃହସ୍ଥ ଭକ୍ତ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେମାନେ ବିଷ୍ଣୁ ନାରାୟଣ ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ କେତେବେଳେ ଦରିଦ୍ର ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ଦରିଦ୍ର ହୁଅନ୍ତି। ମୁଁ ତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 92 ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, କଟକ ଇତ୍ୟାଦି ଏସବୁ ଏରିଆକୁ ଯାଉଥାଏ, ଏତିକି ବି ଧନ ଥାଏ ନା, ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଅନୁଭବ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖ, ନେଇକି ହରିଭଜନ କଲେ, ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ବଡ ବଡ ବିଲ୍ଡିଂ ଛିଡା କରିଦେଇ ସାରିଲେଣି। କାଡୁ ଆସିଲା ଏ ଧନ।
हाँ भगवान कर कृपा, ये सब भगवान कर कृपा। आमे न चाहिए मध्य 6टी ऋतु आसुची ना नहीं, 6टी ऋतुर समस्त प्रकार फूल फल आसुची कि नहीं, ए ढोल आमे न चाहिए एगुड़िक आसुची। ସେଥିପାଇଁ କି ଯେମାନେ ହରିଭକ୍ତି, ଏ ତ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ, ଏଗୁଡିକ ତ ଆସିବ। ଯେମାନେ ହରିଭକ୍ତି ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ରହିକି ଏଇଭଳି କପଟତା ଶୂନ୍ୟ କରିକି ନିଷ୍କାମରେ ଭଗବତ ହରି ଭଜନ କରନ୍ତି, ଭଗବାନ କହିଲେ ଅନ୍ୟନ୍ୟ ଚିନ୍ତୟନ୍ତମାଂ ଜନା ପରଶୁବାସବେ ତେଷାଂ ଯୁକ୍ତା ବିଯୁକ୍ତାନାଂ ଯୋଗକ୍ଷେମ ବହାହମ୍। এই ସମସ୍ତ ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ନ ଅନ୍ୟ ଅକାରଣ ଭକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି, କେବଳ ଭକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅହେତୁକି ଭକ୍ତି କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଯୋଗକ୍ଷେମ ବହାମ ଅହମ୍, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗକ୍ଷେମ ଯୋଗକ୍ଷେମ ମୁଁ ବହନ କରେ। ଅର୍ଥାତ ଯୋଗକ୍ଷେମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି 3 ପ୍ରକାର। ଯାହା କିଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ତାହା ତ ମୁଁ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋଗକ୍ଷେମ, ପରିଶେଷରେ ତାଙ୍କର ଯାହା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡେ ତାହା ବି ମୁଁ ପୂରଣ କରେ। ତୃତୀୟ ଯୋଗକ୍ଷେମ ଅର୍ଥାତ जो भक्त को मु जहा प्रदान करे ताहा संपूर्ण भाव संरक्षण करे, डाकात चोर द्वारा अपहृत हो जाए ना। सदा बेले मो भक्त प्रति मोर ध्यान थाए, से माने सुरक्षित थांती, तांकर संपत्ति धन संपत्ति भी सुरक्षित थांती। से भक्त प्रणश्यते, मोर भक्त भक्ति सहकारे निष्ठा सहकारे जो गृह रे श्रद्धा कुटीर विशेष करी कहे कुटीर, स्वामी स्त्री पुत्र कन्या अत्यंत श्रद्धार सहित निष्काम भाव भगवत साधु संग करी साधु माध्यम जो माने हरि भजन तभी अंत हय क्लेश, तेबी जाकि तुमर समस्त क्लेश समस्त दुख सब किसी ये समस्त क्लेश अंत हो जाए, नष्ट हो जाए। सुदामा के दरिद्र ठीक ना, भगवत भक्त गण को सत्य गुण रे अधिष्ठ, ये समस्त गुण रहिबा कथा, से गुण रे गुणान्वित होइके गुण को ग्रहण करके जो माने प्रीति श्रद्धा प्रसन्नतार सहित निष्काम भाव कपटता शून्य करके जो माने हरि भजन करती, से माने अनंत सुख को अनंत अनंत सुख को प्राप्त होते। तो से कहले जे हे प्रभु, जने गृहस्थ भक्त कहते हे प्रभु एबे वास्तव ज्ञान प्राप्त हेली, तेणु धन संपत्ति मानस देह गेह जो किछु मोर जहा किछु मोर बोली मु दाबी करूछली, मोर मोर सब दिन कहूली कि मैं मरुली, बारंबार मरुली, बारंबार जन्म होती, किंतु मोर शब्दटा त्याग कर दिंतु, अमरत्व को प्राप्त हो जिवे। संसार मध्य मोर एवं मु एवं मोर यही होची जबरदस्त माया, मु अमुक मु तमुक, डॉक्टर प्रोफेसर, मो बापा मो माँ अहम करता, ये जो मु शब्द एवं मोर शब्द, ये मु एवं मोर शब्द द्वारा ये जड़ जगत भौतिक ये सब अनित्य वस्तु को आमे धरी रखिछु ना नहीं। मु कथाटा विशेष भाव ध्यान देवे भक्तगण, मु एवं मोर ये शब्द द्वारा ये भौतिक माया वस्तु को आमे जबरदस्त दृढ़ता सहित धारण करी रखिछु। जो मु एवं मोर शब्द द्वारा कहा को धरी रखिछु ना, माया को, माया पिशाच को भूत को धरी रखिछु। अच्छा धरी रखिछु माने माया से 3टी गुण द्वारा हमको बांधी रखिछु। मु मोर शब्द जिते मु मोर शब्दटा चली जीव तो मु किए मोर कौन, ये शब्दटा परिवर्तन टिके करने को पड़ो। तो मु मोर पुत्र मोर कन्या मोर घर मोर धन संपत्ति इत्यादि ये सब मोर, ये मोर तो नुह। ये मोर शब्द करने द्वारा आम बारंबार आमर मृत्यु होउछि।
তেমন এই জগতের মোর শব্দটা ত্যাগ করিয়া পড়িয়া সর্ব তোমার, আমার নয়, সর্বস্ব তোমার চরণে সঁপিয়া, প্রভু ইয়ে আমার নয় আপনার। একচুয়ালি যদি কেউ বিচার করে এ তো ভগবানের চিজ, ভগবানের দিয়ত বস্তু, আও একচুয়ালি আমার নয়। হ্যাঁ, কিন্তু আমরা আমরা আমার আমার বলি। কেন আমার কি? তুমি তো আমার, আমি তো তোমার, বলিও জানো মরে। হ্যাঁ, সর্বস্ব তোমার চরণে সঁপিয়া, পড়েছি তোমার ঘরে। ଏ ଘର ବି ମରୁନି। হ্যাঁ, এতে সুন্দর ভক্তিনাথ ଠାକୁରଙ୍କର এতে ସୁନ୍ଦର ଭଜନ, କେତେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ। ସର୍ବସ୍ୱ ତମାର, আমার ବୋଲି କୁହାହେଇନି, ସର୍ବସ୍ୱ ଏ ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ତାରା ନକ୍ଷତ୍ର ପବନ ବାୟୁ, ପଞ୍ଚଭୌତିକ ଯେ ଆମର ଯେ ଶରୀର ଯେ ନିର୍ମିତ ହେଇଛି, କ୍ଷିତ ତେଜ ମରୁତ ବ୍ୟମ ପଞ୍ଚଭୌତିକ, ଏ ସବୁ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ବସ୍ତୁ। ଏ ସବୁ କିଛି ଭଗବାନ। ଭଗବାନ ଏଇ ଜଗତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୂପ ଏବଂ ନାମରେ ପ୍ରକାଶିତ। ପଞ୍ଚଭୌତିକ ସବୁ କିଛି ଭଗବାନ। ଏ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କିଛି ନଥିଲା, ଏ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଭଗବାନ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଗଛ ରୂପରେ, ପଶୁ ରୂପରେ, ପଞ୍ଚଭୌତିକ ରୂପରେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘର ବିଲ୍ଡିଂ ଟା ଯେତେବେଳେ ତିଆରି କରିବି, ଇଟା ଦରକାର, ବାଲି ଦରକାର, ସିମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ଜଳ ଦରକାର, ଛଡ଼ ଦରକାର ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ, ଭଗବାନ ଏକା ଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଭାଗବତରେ ଆମେ ଆଗକୁ ପଢିବା ଯେ ଚତୁର୍ଶ୍ଲୋକ, ଅହମେବା ଅହମ ଏବ, ଏକ ଭଗବାନ ଏକ ଥିଲେ, କେହି ଆଉ ନଥିଲା। କିଛି ନଥିଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଜଳ ବାୟୁ କିଛି ନଥିଲା। ତ ଚତୁର୍ଶ୍ଲୋକରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହବ। ତ ତେଣୁ କରି ଭଗବାନ ଧୀରେ 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 ନିଜକୁ ବିସ୍ତାର କଲେ। ସେ ଜଳ ହେଇଗଲେ, ସେ ବାୟୁ ହେଇଗଲେ, ସେ ଆକାଶ ହେଇଗଲେ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଏବଂ ଏଇ ପଞ୍ଚଭୌତିକ ଆଗେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଏବଂ ସେ ବି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, ପଞ୍ଚ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ। ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ସବୁ, ଦେବତା ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି। ଏସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜକୁ ବିସ୍ତୃତାଂଶ, ଏସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ବିସ୍ତୃତାଂଶ। এই ଜଳ ବାୟୁ ଅଗ୍ନି ଗଛ ଫୁଲ ଫଳ ଏସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରୂପ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନାମ। ସୁତରାଂ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଏଇ ସମଗ୍ର ଜଗତ ଏ ଭଗବାନଙ୍କର ହିଁ ରୂପ, ଭଗବାନଙ୍କର ହିଁ ନାମ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁର ନାମ ଅଛି ଏବଂ ରୂପ ଅଛି। ସେ କିଏ? ନା ଭଗବାନଙ୍କର ବିସ୍ତୃତାଂଶ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଏଇ ଜଡ ଜଗତରେ ନାମ ରୂପରେ ଆଉ ରୂପରେ, ନାମ ଏବଂ ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଆପଣ କୁକୁର, ବିରାଡ଼ି, ସାପ, ବେଙ୍ଗ, ବିଷ୍ଠାର, କିର୍ମି, ମନୁଷ୍ୟ, ଗଛ ପତ୍ର ବୀଜ ଯାହା କିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ। ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। କାଲି ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଏଗୁଡିକ ଅନ୍ୟ ଆଉ କିଛି ଅନ୍ୟ ଆଉ। ତେଣୁ କରିକି ଯେଉଁମାନେ ପଣ୍ଡିତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ, ବିଦ୍ୟା ବିନୟ ସମ୍ପନ୍ନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗବି ଅସ୍ତିନି ସୁନିଚ ବେଶୁପକେଚ ପଣ୍ଡିତା ସମଦର୍ଶିନା, କୁ ଜାଣନ୍ତି, ଜାଣିବା କାରଣେ ସମଦର୍ଶିନା। ଏଠି କୌଣସି ଭେଦ ଦେଖେନି। ଇଏ କୁକୁର, ଇଏ ଛେଳି, ଇଏ ମନୁଷ୍ୟ, ଏମିତି କେତେବେଳେ ସେ ଭେଦ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ପଣ୍ଡିତା ସମଦର୍ଶିନା, ସମାନ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାଗବତ, ତେଣୁ ଏଇ ଜଗତ ବ୍ରହ୍ମମୟ, ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ଏଇ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରତି ଏଇଭଳି ଦୃଷ୍ଟି, ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରତି ଏଇଭଳି ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭକ୍ତଙ୍କର ଏଇଭଳି ଦୃଷ୍ଟି ହେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ
ସୁନ୍ଦରମ ଚିନ୍ତଂ ଗୁଣ ସ୍ୱରୂପ। ଏ ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ରୂପକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଦେଖାଇଦେବ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଅଜ୍ଞାନତା, ଆମର ଅପ୍ରଜ୍ଞତା, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଅଜ୍ଞାନତା, ଏ ଅବିଦ୍ୟା, ଏ ଅଜ୍ଞାନତା, ଏ ଅବିଦ୍ୟା, ଅପ୍ରଜ୍ଞତା, ଏ ମାୟାର ରୂପ। ତେଣୁ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରତି ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ଶୁଦ୍ଧତା ନାହିଁ। ଜଡ଼ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଜଡ଼ ବସ୍ତୁକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମାଞ୍ଜନ ଛୁରିତ ପ୍ରେମ ଅଞ୍ଜନ ଯେତେବେଳେ ଆଖିରେ ଲାଗିଯିବ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଏଇ ସୁନ୍ଦର এই জগতের ব্রহ্মময়। যাহা যাহা নেত্র পড়ে তাহা তাহা স্ফুরে। প্রতি দৃষ্টি পড়ে যাଉଥିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ତମାଳ ବୃକ୍ଷକୁ ଗାଢ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଥାନ୍ତି। ଯାହା ଯେଇଠି ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ନେତ୍ର ପଡୁଥିଲା କେବଳ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ କି ଏଇ ହଉଛି ଆମର ବାସ୍ତବ ପ୍ରଜ୍ଞତା, ଏଇ ହଉଛି ଆମର ବାସ୍ତବ ଚେତନା। ଏହି ଚେତନା ସ୍ତରକୁ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଭାଗବତମରେ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକ ଗତକାଲି କହିଥିଲି, ବିସୃଜ୍ୟ ସ୍ୱୟମାନଂ ସ୍ୱାନ ଦୃଶ୍ୟଂ ବେଡ଼ାଞ୍ଚ ଦେହିକମ୍, ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଦି କୁକୁର ଚଣ୍ଡାଳ ଅନ୍ତ କରି ଦଣ୍ଡବତ କରିବେ ନ ବହୁମାନ୍ୟ କରି। କାହିଁକି? ବ୍ରାହ୍ମଣାଦି, ବ୍ରାହ୍ମଣ, କୁକୁର, ଚଣ୍ଡାଳ, ଅନ୍ତଜ, ଯେମାନେ ଯାଯାବର, ଶୂଦ୍ରଠୁ ଆହୁରି ହୀନ, ଯାହାର ଜାତି ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟରେ ବି ନାହିଁ, ତାକୁ ଦଣ୍ଡବତ କରିବା ପାଇଁ କି କାହିଁ କୁହାଯାଇଛି? ନା ଏ ସୃଷ୍ଟିର ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଭଗବତ ସତ୍ୟ ଛଡା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ ଛଡା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମାଟି ବ୍ରହ୍ମ, ଜଳ ବ୍ରହ୍ମ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ସବୁ କିଛି ବ୍ରହ୍ମ, ଗଛ ପତ୍ର ସବୁ କିଛି ବ୍ରହ୍ମ। ତେଣୁ କରିକି ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁକୁର, ବ୍ରାହ୍ମଣାଦି କୁକୁର ଚଣ୍ଡାଳ ଅନ୍ତ କରି ବହୁମାନ୍ୟ କରିବେ। କଣ ବହୁମାନ୍ୟ କରିବେ? ବହୁ ଦଣ୍ଡବତ କରିବେ ନା ବହୁ ସମ୍ମାନ, ମାନ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଏମାନେ ପ୍ରଣାମ ଦଣ୍ଡବତ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, କୁକୁରକୁ ପ୍ରଣାମ ଦଣ୍ଡବତ। ଆଜି ଆମର ମହୋତ୍ସବ ହବ, ଆଜି ଅନ୍ନକୂଟ ମହୋତ୍ସବ ହବ, ଆପଣ ମାନେ ଆସିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ଠିକ ନା? ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଉତ୍ସବ ଟୁତ୍ସବ ହବ, ଏଇଭଳି ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରି ସମସ୍ତ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ବି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବ। ଆମର ଏଠି ପୁରୀରେ ଆମ ଆଶ୍ରମ ପାଖରେ ଜଣେ ବାବା ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି କଣ ଭୁଲିଗଲି, ବହୁତ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅପ୍ରକଟ ହେଇଗଲେ। ଯେତେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ସବ ହବ, ସବୁ ବର୍ଷକୁ ତ ଡାକି ଆସିବେ। ସେ ବିଚାର କରିବେନି ଆଜି ଏତିକି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ଗୋଟେ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ କି ଏତିକି ପରିବା, ସିଏ ଯାଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ଦେଇ ଆସିବେ। ତାପରେ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଯଦି କୁକୁର ଫୁକୁର ସବୁ ଝଗଡା କରୁଥିବେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାଇକେଲ ଓହ୍ଲେଇ ପଡିବେ, ସେଇଠି ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଆଜି ଉତ୍ସବ ହଉଛି, ସେ ଆମର କଣ ନା ରାଧାକୁଟୀରେ ଯୋଉ ଆଶ୍ରମ ରହିଛି ଫାଦର ସ୍କୁଲ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ, ଆଉ ସେଠି ଆମର ଆଜି ଉତ୍ସବ ହଉଛି,
ଆପଣ ଦୟାକରି ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବେ କୁକୁର ମାନଙ୍କୁ ମତେ ଜଣେ ଲୋକ ଦେଖି ଆସିକି କହିଲେ ତ ଏଇଭଳି ତ ସେନ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ବି ପ୍ରମାଣ ରହିଛି ସେ ମହାରାଜ ତାଙ୍କ ନାଁଟା କଣ ଭୁଲି ଯାଉଛି ସେ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ କେହି ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ଆସିଲେନି ଅହଙ୍କାର ବଶତଃ ବିଶେଷ କରି ଯାହା ବୈଷ୍ଣବ ହେଇଗଲେ ନା ବୈଷ୍ଣବ କି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଜ୍ଞାନତା କାରଣେ ଆମର ବହୁତ ଅହଙ୍କାର ହେଇଯାଏ ଯଦି ଆମ ଘରେ ଆମ ସାହିରେ ଆମ ସମାଜରେ ଯଦି କି ଯଦି ବୈଷ୍ଣବ ହେଇଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ହବା କଥା ଆମ ଗାଁରେ ଯଦି କେହି ଜଣେ ପ୍ରଫେସର ହେଇଯାଆନ୍ତି ଓକିଲ ଆଡଭୋକେଟ ହେଇଯାଆନ୍ତି କେହି ଜଣେ ଯଦି ମିନିଷ୍ଟର ହେଇଯାଆନ୍ତି କେତେ ଆନନ୍ଦ ନା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଆମର ଏଭଳି ଅଜ୍ଞାନତା ଯଦି ଆମର ପାଖାପାଖି କେହି ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ଯଦି ହେଇଯିବେ ଅନେକ ତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଅନେକ ବୈଷ୍ଣବ ଅଛନ୍ତି ଈର୍ଷା କରିବେ ଅନେକ ବୈଷ୍ଣବ ଅଛି ଈର୍ଷା ତା ନିନ୍ଦା ମନ୍ଦ ସବୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ କରିବେନି କାହିଁକି ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ହବ ତା ବୋଲି ତାର ନିନ୍ଦା କରିବା ଯଦି କେହି ଯଦି ଡକ୍ଟର ଫକ୍ଟର ହେଇଯିବେ ତାର ଗୋଡ ଧରିବେ ଓକିଲ ଫୋକିଲ ହେଇଗଲେ ତାର ଗୋଡ ହେଇଗଲା ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ସେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସେ ସେ କି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଲ ଜିଭରୁ ଲାଳ ଖସି ପଡୁଛି ଆମ୍ବୁଲ ଚାଟିଲେ ଯେ ଜଣେ ଆମ୍ବୁଲ ଚାଟୁଥିବ ଜିଭଟା ମୁହଁଟା ପୁରା ରସମୟ ହେଇଯିବ ସେମିତି ନା ସେମିତି ବୈଷ୍ଣବ ନିନ୍ଦା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ମାନଙ୍କର ଏ ସମାଜରେ କିଛି ବୈଷ୍ଣବ ଅଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ କଣ ହେଲା ସେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ କଣ କଲେ ସେ ଅମୁକ ଭକ୍ତ କଣ କଲେ ଛାତି ଫାତି ସବୁ ଭିଜି ଯାଉଛନ୍ତି ନିନ୍ଦା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଉ କହିବା ପାଇଁ କି ଏକଦମ ଉଗ୍ରପନ୍ଥୀ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ବୈଷ୍ଣବ ହେଲେ ଆଜିକାଲି ସମାଜରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଜ୍ଞାନତା କାରଣେ ନିଜକୁ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ମନେ କରନ୍ତି ନିଜକୁ ବହୁତ ପଣ୍ଡିତ୍ୟ ମନେ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି ଏଇଭଳି ବି କିଛି ଏଥିପାଇଁ କି ତ ଆମର ପ୍ରଚାର ସଂସ୍ଥା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଚାର ତ ଏଥିପାଇଁ କି ତ ନଷ୍ଟ ହଉଛି ଏବେ ବି ସେହା ଚାଲିଛି ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଖରୁ ଏବେ ବି ପ୍ରଚାରକ ସେ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଚାରକ ମତେ ଥରେ କହୁଥିଲେ ଏବେ ବି ସେବା ଚାଲିଛି ତେଣୁ বৈষ্ণব হইতে ছিল মনে বড় স্বাদ তৃণাদপি শুনিছেন পড়ে গেল বাদ ঠিক না ବୈଷ୍ଣବତା ହେବା ସହଜ ନୁହେଁ ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଭକ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ଅନୁସାରେ କୌଣସି ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏଇଭଳି ବୈଷ୍ଣବ ସଙ୍ଗ କରି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ କି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଇଏ ହଉଛି ଗୃହସ୍ଥ ମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କିଛି କିଛି ଗୃହସ୍ଥ ମାନେ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଶ୍ଲୋକ ଫୋକ ଗୀତା ଭାଗବତର କିଛି ଥିବ ଜ୍ଞାନ କିଛି ଥିବ ପରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅହଙ୍କାର ସିଏ ଗୋଟେ କଣ କହିବ ମୁଁ ଶୁଣିବି ବସି ସେଠି ଏଇଭଳି ବହୁତ ଅହଙ୍କାର ଏଇଭଳି ଏଥିପାଇଁ କି ଆମେ ନଷ୍ଟ ହଉଛୁ ତେଣୁ ଏଠାରେ କୁହାଗଲା କଣ ସେମାନେ ବୈଷ୍ଣବ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବୈଷ୍ଣବ ଆଦି କୁକୁର ଚଣ୍ଡାଳନ୍ତ କରି ଦଣ୍ଡବତ କରିବେ ନ ବହୁ ମାନ୍ୟ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଯଦି କିଏ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ହେଇଯାଏ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ହବା କଥା ତା ଯଦି କିଛି କମି ଥାଏ ଯାଇକି ତା ଏଗୁଡା ଟିକେ ଭୁଲ ହଉଛି ଏ ବୈଷ୍ଣବ ଆଚରଣ ନାହିଁ ଏଇ ତ୍ରୁଟି କଲେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡେ ବଡ ସିନିୟର ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ
पिता माता भली सम्मान देवाक पड़ो जो मैंने मध्यम वैष्णव आम समकक्ष वैष्णव पुष्ट करने को पड़ो आ जो आम कनिष्ठ वैष्णव से सान बोली भावी छोट बोली भावी से आदर सम्मान सहित शिक्षा देवाक पड़ो ये हूँ वैष्णव आचार किंतु आम समाज रे पूरा उलटा तेणु दंडवत करें न बहुमान्य करी आउ कौन कहले यही से वैष्णव धर्म सबारे प्रणति यही हूँ वैष्णव धर्म समस्त प्रति समानता भाव रखा कहारी प्रति ईर्षा ईर्षा तो हूँ वैष्णव हूँ शत्रु महाशत्रु जे ईर्षाड़ु से गीता भागवत से जिते ज्ञानी विद्वान हो विद्युत्वा हो ना कहीं जे कौन से गीता भागवतर अधिकारी नहीं जे ईर्षाड़ु भागवत रे जो कह जो मैंने ईर्षाड़ु व्यक्ति से मैंने कौन से गीता भागवत ज्ञान अधिकारी नुहे श्रवण अधिकारी नुहे पूजन अधिकारी नुहे ईर्षा तो संपूर्ण त्याग किंतु आम मान बहुत ईर्षा यही से वैष्णव ये हूँ वैष्णव धर्म ये स्वभाव हेले मत खाली प्रसंग तो अलग हो जाए कौन करी आज आलोचना हबार थिला सत्य गुण आम 26टा आम मानकर कि गुण हवा उचित विष्णु आराधना करती सत्यगुणी 26टी गुण 26टी गुण थिले वैष्णव कह भागवत धर्म अवलंबी व्यक्ति विशेष बोली से जो मैंने आम घर गोटे घर जो स्त्री गोटे वैष्णवी हो गला तो स्वामी नाना प्रकार जा नणद भल मल समस्त जमी कामुड़ी पकेबे हे कौन ये सब करुचु आज आमर राउरकेला रे जड़े नयना माताजी तांकर जड़े शाशु अच्छा पाखे खाली शाशुटी अच्छे आउ कहीं से ब्राह्मण लोक को भी देख आज जदि प्याज रसुण तू जदि छाड़ी एत बयसर बयसी शाशु भी गाड़ी गुलज कर कहीं सब छाड़ तो ये घरे जदि किए जड़े वैष्णव हो गले ताले अन्य संबंध व्यक्ति माने नानान प्रकार गाड़ी गुलज हिंसा इत्यादि करने को आरंभ कर तेणु ये वैष्णव अत्यंत दुर्लभ वैष्णव हवा अत्यंत दुर्लभ तेणु जो माने वैष्णव धर्म को प्राप्त होती जो मैंने वैष्णव होगापाई कि प्रयास चेष्टा इत्यादि करुछंती से विशेष करी साधुसंग माध्यम रे विशेष तालीम नवाक पड़ो विशेष तालीम नवाक पड़ो ट्रेनिंग नवाक पड़ो बिना तालीम रे वैष्णव हो पार ना खाली 2-4 श्लोक मुखस्त कर दे 2-4 भजन मुखस्त कर दे खाली गाई देले तिलक मार देले मालाटा धरिकी जप नहीं नहीं विशेष साधु संग करिया पड़े तालीम नवाक पड़ो तमें आज बड़ विद्वान हो पार जागतिक शिक्षा केन्द्र रे शिक्षा प्राप्त होगी तुम्हें बड़ उन्नत विद्वान हो पार किंतु जे शिक्षा प्राप्त होता मूल किए ना शिक्षक हाँ दीर्घ 20 वर्ष 25 वर्ष शिक्षा शिक्षकर आश्रय ग्रहण करिच आज तुम्हें शिक्षक हो पारिच शिक्षित हो पारिच विद्वान हो पारिच आ बिना स्कूल को जाए शिक्षकर आश्रय ग्रहण करके देख हाँ आम शिक्षक हो पार विद्वान हो पार कि तेणु देखलु किए आसला ये गाड़ी आसला सीमेंट गाड़ी आसला कि ना देखल तो यही तेणु साधु संग
ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରି ହରି ଭଜି ଯଦି ତବିୟନ୍ତେ। ଆମର ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପାଖରୁ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବା ବୈଷ୍ଣବ ଯେବେ ପାଖରୁ ଆମ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସେଇ ଦିନ ପାଖରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବିନା ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଗତି ନାସ୍ତି, କେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏଇ ସେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ସବାରେ ପ୍ରଣତି, ସେଇ ଧର୍ମ ଧ୍ୱଜି ଯାରେ ଇচ্ছে ନାହିଁ ପ୍ରୀତି। এইଭଳି ଯିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସୃଷ୍ଟିର ଯଦି ସକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟି ଯଦି ନ ରୁହେ ହଉଛି ଧର୍ମଧ୍ୱଜି, ସେ ଭାଗବତ ବୈଷ୍ଣବ ନୁହେଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ କି ଆମକୁ ସଦା ସର୍ବଦା ସାଧୁ ସଙ୍ଗ। ସମୟ ତ ଆଜି ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶ୍ଲୋକର ଯଥାର୍ଥ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିନୁ, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏପଟକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତ ଏଗୁଡିକ ବି ଆମର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏସବୁ ଶିକ୍ଷାର। ତେଣୁ କରିକି ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ ସାଧୁ ସନ୍ତକୁ ଯଦି ତାଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ ଥିବେ, ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଯଦି ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଥିବେ ଶିକ୍ଷା, ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି। ଯଦି ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତିରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ କୌଣସି ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଏଭଳି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଗତିମୟ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ସୁଖମୟ କରନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଅପରାଧ ଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ସମସ୍ତ ସେବା କଲେ, ନାମ ସେବା, ଧାମ ସେବା, ଅର୍ଚ୍ଚନ ସେବା, ଏସବୁ ଅପରାଧ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି କଲେ, ଯଦି ସାଧୁସଙ୍ଗ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେବା ମଧ୍ୟରେ ଆମର ସମସ୍ତ ଅପରାଧ ରହିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଅପରାଧ ଯୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସେବା ଇଏ କେତେବେଳେ ବୀଜ ଅଙ୍କୁରୋଦମ ହବନି। ଏ ଅପରାଧ ଯୁକ୍ତ ସେବା ମାନେ ଭାଜିବା ବୀଜ, ଭଜା ବୀଜ, ଭଜା ଧାନ, ସେ ଜମିର ପକେଇଲେ ସେ ଗଜା ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅପରାଧ ଯୁକ୍ତ ଯୋଉ ସେବା ଇଏ ହଉଛି ଭଜା ବୀଜ। ଯେଇଠି ପକା, ସେ ଭେଣ୍ଡୁ ମଞ୍ଜି ହଉ, ସେ ବାଇଗଣ ମଞ୍ଜି ହଉ, ସେ ଧାନ ହଉ, ସେ କଲରା ମଞ୍ଜି ହଉ, ସେ ଯାହା ହଉ, ଯୋଉ ବୀଜ ଏ ସବୁ ଭଜା। ତେଣୁ ତେଣୁ ଆମକୁ ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ଶିକ୍ଷକ ପାଖରେ ରହିକି ଆମକୁ ଯଥାର୍ଥ ଏ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ, ଏ ଭାଗବତ ଧର୍ମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁହ୍ୟତମ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜ୍ଞାନ, ଏ ସ୍ଥୂଳ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ। ଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜ୍ଞାନକୁ କେବଳ ଆମେ ଅତି ନିପୁଣ ସାଧୁସନ୍ଥ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଏଇଠାରେ କଥାକୁ ଆମେ ରଖିଲୁ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଯୋଉ ଆମେ କଥା କହୁଥିଲୁ, ତମିତ ପାଲିବେ ମରେ ନିଜ ଦାସ ଜାନି, তোমারে সেবায় প্রভু বড় সুখ মানি, তোমার ইচ্ছায় প্রভু সব কার্য হয়, জীব জীব বলে করি আমি সে তো সত্য নয়। ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଜଗତର ସବୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ, ପରନ୍ତୁ ଜୀବ ବୋଲେ କରି ଆମେ, ଏ ମୂର୍ଖ ଗୁଡାକ ଆମେ ଭଳିଆ, ମୋ ଭଳିଆ ମୂର୍ଖ କରେ ନା, ମୁଁ ସବୁ କରୁଛି ପରା, ଏ ଯାହା କିଛି ମୁଁ କରିଛି, ଏଇ ଛୁଆଟାକୁ ବି ମୁଁ ଜନ୍ମ କରିଛି, ଏ ଘରଟାକୁ ବି ମୁଁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ଏ ସବୁ ଯାହା କିଛି ମୁଁ କରିଛି ଏ ସବୁ ମୁଁ, କିନ୍ତୁ ଜୀବ ବୋଲେ କରି ଆମେ ସେ ତ ସତ୍ୟ ନয়। ଯେଉଁମାନେ ମାୟାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଇଏ ସବୁ ମୁଁ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସର୍ବ କରାଏ କରେ ମୁଁ, ମମୃନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। জীব কি করিতে পারে তুমি না করিলে, জীব কি করিতে পারে তুমি না করিলে, ভগবান যদি কিছু ନ କରନ୍ତି ନ କରିବେ ତାହେଲେ জীব କଣ କରିପାରିବେ? ତେଣୁ ଆଶା ମାତ୍ର জীব করে তব ইচ্ছা ফলে, নিশ্চিন্ত হইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আমি সেবিব তোমায়, গৃহ ভালো মন্দ হইল ନାହିଁ ମୋର ଦାୟ। ଗୃହରେ ଭଲ ମନ୍ଦ, ଗୃହରେ ଭଲ ହଉ ମନ୍ଦ ହଉ ଯାହା ହଉ ସେଗୁଡା ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଭକତି ବିନୋଦ ନିଜ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର ତେଜିଆ, ତମାର ଚରଣ ସେବେ ଅକିଞ୍ଚନ ହଇଆ।
भक्ति विनोद ठाकुर कहले मु स्वतंत्र स्वतंत्र स्वाधीनता को परित्याग करी प्रभु मु परतंत्र आपणकर अधीन तेणु आपण जहा करिवे मार विराख विजय इच्छा तोहारा नित्य दासपति त्वा अधिकारा आपणकर निष्किंचन ये अकिंचन ये अधम पतित पश्चाधम प्रति आपणकर अधिकार अच्छे आप मारी पारिबे रखी पारिबे आपण भक्त करि पारे जो इच्छा जा इच्छा आपण करते किंतु प्रभु आपणकर स्मरण आपण सेवार मते केतले वंचित करंतु मते पशु पक्षी कीट पतंग जहाँ इच्छा जो जन्म देवे दिंतु किंतु सदा सर्वदा आपन श्री चरण कमल जमती मोर सदा सर्वदा स्मरण बनी रहो तो ये हूँ आम गृहस्थ भक्त मानकर यही स्वभाव हवा उचित तो चाहूली ये कथा सहित गृहस्थ आचरण किसी आलोचना करी किंतु तो समय तो बहुत कम ये सब कथा संपूर्ण ये टॉपिक सुनिबा को हेले खूब कम रे 3 घंटा हमको समय देवा पड़ो ताहले गोटे टॉपिक पूर्ण हो पारिबो किंचित पूर्ण हम संपूर्ण दिन तो यही भली भाव गृहस्थ भक्त माने तांकर निष्ठा आचरण अखंड हवा उचित एवं सदा सर्वदा साधु संग रहिबा उचित तेबे जाइए भजनर प्रगति संभव हो पारे आज जो आमर प्रसंग थिला आज प्रसंग रे किछ आलोचना हो पारि नै ये प्रसंग टिके बड़ प्रसंग ये जे सृष्टि कथा एठी जे कहा जाइछे एठारे भगवान को सृष्टि कथाटा मो पुनी पूर्व श्लोक धारण करके आसंता काली को नले आमे आलोचना करिबा अति सुंदर कथा एथारे रही तात्विक कथा रही तात्विक कथा आमको टिके ध्यान दे शुणा पड़ो आसंता काली सृष्टि विषय रे ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भगवान एठारे जड़ जगत को परिचालना करने अवतीर्ण होती तेणु मानवर कौ देवता को आश्रय करके भजन करने आवश्यकता एठारे कहुचे गुरुगुरांक विशेष कृपा हेले आसंता काली आम ए विषय श्रवण करवा बहुत बहुत धन्यवाद निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम।